Ya, menjuah-juah membantu krina si irumah. Yang Arab aku jelasna banci dahdu arah Facebook layar ta si depan nenda. Sebab nenda kita make sada alat PowerPoint kelah na banci tertolong kita. Ya, ngarap aku banci jelas idahdu. Ya, manbandu ijagia damai Tuhan nusur manbandu skala-skala berngi enda bagi pernah ku katakan makana ibas Sabtu berngi relajar kata dibata kita kelah na banci tambah si tandai Tuhan tambah pebeluhna kita nuriken saman keluarga ta man teman-teman ta bagi pe gelahna banci arahe bersekutu kita ya sita keadaan si genduari tetap dengan pandemi si pake teknologi enda dalanna kita bersekutu bagi pe ijenda ikutambelin golit piga-piga perpulungan ras-ras kami ijenda. Ya, jadi Sabtu berengi enda kita belajar kata dibata sekaligus persiapan hati ta guna ersembah megi kata dibata pagi wari minggu. Jadi enda si bere dirita ilayani Tuhan kelah banci ngadi kita secara perukurenta ngadi kita secara fisik ta maka nasiban kelas malam enda gelahna pagi wari minggu nggo siap fisik ta pikiran ta megi kata dibata ya berengi enda si benai kelas malam ta enggo kuukurkan makana enda pertema mari rencana enda sada pengajaran bagaimana tiap kita belajar enda. Jadi enda kucubakan terus kai silit bas sekolah teologia kucubakan alu bahasa karo alu pakai Alkitab pustaka sibadia tapi lah mengurangi pengertiannya secara teologi bagi secara biblika. Makanya adina menurut wari Pentakosta ija Simon Petrus khotbah kala Yahudi begina bahasa Yahudi, kala Arab begina bahasa Arab, kala Pergia begina Petrus khotbah bahasa Pergia. Padahal Simon Petrus ia kala Galilea. Erbahanca diterjemahkan Alkitab ku bahasa suku sebabna suku kainda ia alu bahasa begina kata dibata. Makana aku kita selaku kalak karo kucubakan pengantarna bahasana Alkitabna krina bahasa karo. Alu enda banci lebih tangkas membantah kata dibata baik secara pengertian Alkitab secara teologia endam kahari siarapkan pakai kesah sibadia nambahi kini tekenta bagi pe rehbeluhna kita petandakan dibata sekali nari marir toto kita gelahna ipasu-pasu Tuhan. Dibata Bapa kami, Bapa kami, sini surga, sinepa langit rasdoni, si tandai kami bas Tuhan Yesus, alu penampat kesasi badia, banci yantu si kami katandu, kam dibata sinepa kami, si enggo ngutus anak ndu Yesus Kristus, si petandakan diri man kami, bagi pesinggit mate gancihkan kami. Berngenda cubakan kami erlajar katandu nandai kam pasu-pasu kami beredame talangi pusuh praten kami umat ndu si arah Facebook enda bagi pe kami si langsung ijenda pasu-pasu ndu kami kerina
Jana ibas gelar Tuhan Yesus, kerina kelemahan kami, bagai pendahin setan iblis, ibas gelar Yesus ndauhlah. Pasu-pasu oh Tuhan, geladat kami pasu-pasundu secara pertendin. Hambandu sekali nari urapi alu Roh Kudus ndu, babaku kayu persilang Kristus, janah ijelah ia ras Kristus, nuriken katandu man kami berngi enda. Bujur Bapa kami sini surga, bas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Berngi enda si benai erlajar karena dibata. Iya, karena dibata. Kira-kira ugange bandu nuriken dibata. Enda kak siturah bas pusuhku. Ugange bandu nuriken dibata. Iya. Tentu lid pengalaman du nuriken dibata. Ya. Jadi adina kita nuriken dibata, ijanari si benai. Makana dibata lebih siturikan. La langsung Tuhan Yesus. La langsung keselamatan. Adibas penginjilan, banci langsung Tuhan Yesus, baci langsung keselamatan. Tapi adina teta nambahi pengertinta, ibas dirinta lebih, makana siturikan man kala si deban, enda si cocokna diri dibata lebih siturikan. Engkai maka bagi perbahan krinana sinasalit dibata rebahanca. Enda mekrina tinepa bantepa dibata. Bagi pe pustakanta pasal pertama, ayat pertama, karena dibata. Makana kejadian sada, ayat sada, endam kata dibata bas pustakata. Benar-benar dibata jadikan sinasalit. Pustakata la nuriken membela dibata elit. Sebabna man krina manusia ngolit dibata bas pusuhna, pengakunna. Tapi lit sada masalah bas pusuh manusia, deba manusia pangennya dibata elalit. Makana lit ateis situhuna labo lit ateis sejati. Silit ateis si pangen ia dibata lalit. Maka ateis filsafat si menolak keberadaan dibata, labo murni bas pusuhna nari dibata lalit. Tapi lit bas pusuhna pengakun dibata elit, maka berusaha ia melawan sora pusuhna silit dibata nina. Maka dilalit dibata, kai lawanan, kai perlu lit gerakan ateis, adilabulit siman lawanan. Endama adina kita relajar karena dibata. Jadi dibata enda lit, tapi uga bas percakapan taras kalak gelahna banci lit percakapan ta. Pekepar kita sinurikan dibata, rasia si megi karena dibata, baci min radu lit pengakunta, lit dibata Sebab nala baci kita recakap dibata, adi temanta recakap ndai, labu akui lit dibata, gua bandun cakap kensa. Umpamana ya, ijenda lit laum belin, lit nurung laum belin. Uganingku cerita engkawil ku laum belin. Adi labu akui lit laum belin. Labu akui lit nurung ilaum belin. Malah der cakap maka si pemena
Maka banci kita ercakap karena di bata ras kala si dewan. Enda musti kita ras teman tak ercakap ndai. Enggo sependapat lid di bata. Jadi ugama kabanci sependapat kita rasia di bata elit. Enda berlaku mankrina manusia, suku kai ia, agama kai. Enda berlaku mustilit pengakun karena di bata. Maka nikundai krinana di bata nepasa pustaka tape pasal pertama ayat pertama. Singat kena karena di bata. Maka cocok kal. Di bata lebih si pelajari karena pelajaran pustaka. Gelahna banci kita ercakap beraskala si deban karena di bata. Jadi ninta ibas percakap pentang. Maka na banci kita ercakap ras temantang ranandai karena di bata. Menurut Hebr entah pe Ibrani pasal 10 sada ayat 6b. Sebab krina si rendahi di bata harus te. Maka di bata elit. Endam lebih. Harus te. Janahna teman tangranan rai pe. Harus akuina. Di bata elit. Makanya mondok sa kita ngor cakap. Padahal si mancakapan karena di bata. Pelengah duduk. Maka si dudukkan lebih bas percakapan tandai aku inalit di bata. Sebab nina pustaka Hebr pasal 10 sada ayat 6b. Sebab krina si rendahi di bata harus te. Maka di bata lid. Dengan ibre kena upah man kala sindarami ia. Lid di bata adi darami ia lid upah. Jadilah sekedar aku ia lid. Tapi musti idarami. Janahna idat upah. Jadilah sia-sia kita belajar di bata berngienda. Lah sia-sia kita darami di bata. Makanya adina lid penungkunan du. Banci kirim du kucet. Karena kelas beringi enda pagi ku jawab bas tanya jawab. Sebab na enda ku katakan pasti li penungkunan du. Tapi gelahna ula terbuang waktu ku ikuti saja. Bahan si enggo ku siapkan. Jadi si pemena harus akui manusia di bata elit. Uga si ban nampati ia gelah darat bas babahna nari. Kai silit bas pusuhna ngaku babahna di bata elit. Jadi penungkunan uga pemetah du di bata elit. Bagenda meningkalak man bandu. Entah na bagenda mecarandu meyakinkan temandu ngerana di bata elit. Adi ningku oksigen lit. Ya krina kalak. Ngatakan calit sebab langsung hirupna bagi perlu iya bagi pe adina ningku arus listrik lit je kabelna enda banci lit perdebatan lit kabelna tapi mungkin lah lit arusna tapi adinggo tama bola lampu ya bila perlu si lalap ya mekeng laboli arusna nina baci cekkan si tak kabel listrik eman ba namang ko kareng giri bagi pe baca aku ina lid bagi tapi bola lampu enda gara pe enggo aku ina lid jadi adina kala nina uga makana nindulit di batae nina situhuna enda labo ngatakan ca iya latuk lid di bata enggo melit pengagun bas pusuna lid di bata. Tapi lid penungkunan manbana perlu ia yakinkan. Jadi perlu kalau anda yakinkan lid di bata. Enggo mengaku pusuna lid di bata tapi perlu dengar yakinkan. Uga pemetak di bata elit. Nina pustaka
Mazmur 10 siwa ayat 2, langit mencidahkan kemuliaan di bata, awang-awang berberita karena perbahanan. Mungkin taku oge ibas pustakata gelahna labo saja bahasa Karo, si oge pe bahasa Indonesia nina bas Mazmur 10 siwa ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi langit dan cidahkan kemuliaan di bata, awang-awang berberita karena perbahananna. Jadi uga kuasana muliana di batanda idah langit. Makalit sekala orang tua nina di bata tuhu mada kuasa. Nin min langida lalit tungkatna, lalit talina, bagenggo dekahna, tahun-tahun nai landa dabuh langit dah nina. Situhuna enda labu sada kebodohan, tapi enda sada kesaksin di bata, maka arah itatap manusia langit ngerana di bata. Aku nepa langit. Bagepe awang-awang berberita karena perbahananna. Jadi lid sirbahanca. Umpamana bangunan gereja enda. Idah entah mejile akak entah uga, tapi aku seko akak jilena. Sebabna ikut aku ngerancang saenda bageda ban modelna asenda ukurenna bagi siarah lebenda sangat sindai, ya bagenda bandingku makana mejile. Tapi bagenda dia bandingku mantukang adila kerjakan tukang dungkak ndu tentu lalit. Apalagi doni si bagenda jilena mantatapen dano toba deleng-deleng. Malah mungkin lid adilalit sinepasa. Makana Roma pasal sada ayat 10-20. Melalui ciptaan manusia tidak mungkin lagi berdalih, karena apa yang tidak nampak telah dinyatakan melalui apa yang nampak ciptaan. Makala nalit alasan manusia berdalih laku taklid di bata nina lanaili alasanna. Sebab nanggulit bekas tinepana. Mabas percakapan tak karena di bata man kala si deban. Uga kak mdu maka batang kayuah baga. Uga kak mdu maka batang sawit bagi. Makana mbue dalanna kita ercakap. Aku mon bagian dan ningku. Engkai makanakan sipan mentar turabuk tembiring. Ipenta mentar. Coba min terbalik ningku bagi. Tahu iya bagi. Ise ngatur kensa. Engkai makan waktu kita medem matata istirahat. Cuping ta istirahat. Engkai makan igung ta jantung ta la istirahat. Endalit sada hukum alam. Silit bas tubuh ta. Endala mungkin lalit singatur kenca hukum-hukum bas kulata enda. Sirbahanca kita bancing geluh bagi. Enda krinana meyakinkan teman tangerananda bahwa lid di bata. Jadi sebelum terdahun kita ngerana si yakinkan ia di bata elit. Jadi enda adina iba sekolah teologi ikatakan kesaksin secara eksternal. Idarat nari arah tinepa enda ngongrana di bata aku lid. Jadilah mungkin si tolak keberadaan di bata arah kai si ibahanna. Si peduakan lid ka kesaksin ibas nari, ibas pusuh nari. Enda ikatakan Paulus ibas Roma pasal 2 ayat 14-16. Adi silabo jahu dindalankan undang-undang dan ukurna ersuruh, maka amin nagia lalit ibas ia undang-undang
Icidah kena kak maka itah nange apa isi mahuli jana apa isi lah mahuli guna dalankan sueras isi undang-undang. Jadi kalak Yahudi lid undang-undang na padan sindekah. Kita genduari kalak Kristen lid padan sindekah, lid padan simbaru. Tapi uga sila lid pustakana, sila ragama, sila ku gereja. Katakan ayat 15 arah perbahanan na tridah maka pedas lid di bas undang-undangnya lid tersurat bas pusukna. Jadi arah perbahanan manusia enggo mebandi bata undang-undang pustaka si badia bas pusuhna. Sienda tridah pe arah pusu pratenna sebab maun-maun ukurna nalahkan ia janah maun-maun kapiti ia. Uga adi sekala munuh. Bancikin lalit perasaan bersalah. I Australia lit sekala perbapan bunuhna dekarana. Kubur kena tengah-tengah rumahna. Selama 16 tahun ise pela meteksa ia bunuh dekarana. Bahkan go kaya rjabu, bahkan go kaya jadi sirdahin gereja. Tapi pagi-pagi itelpon na polisi tangkap aku. 16 tahun si lewat aku membunuh dekaraku. Wari ku bunuh sehwari enda. Sadawari lah pernah aku lupa. Tan kuenda memenggal, memutilasi dekaraku. Kaili hati nurani. Jadi hati nurani dai dibatar bahanca. Lid aku engkai maka bagi perbahanan du. Makan nina Paulus labo lid manusia sila ngakui lid di batae idarat nari lid tinepa ibas nari lid hati nurani. Jadi enda modal ta nuriken di bata man kalak si deban di bata elid arah kai si tepa di bata arah suara hati nuranita. Tapi terdauhen kenca enggo situriken lid di bata Paulus ayat 16 jembana terdauhen dage rikutken berita siku beritakan bagena mepagi jadina tupung warina di bata ngadili perukuran manusia si terbuni di bata ngadili arah Yesus Kristus si jadi hakim ras sukat-sukatna. Jadi kenca situriken lid di bata banci situriken ia ngadili kita pagi. Kai si terbuni si ban kita ndai pe. Laban si pula bas pengadilan di bata nari. Biasana adina akur cakap di bata jenda lanai bacilang serius ukurkan kala. Sebab na kesaksian hati nurani. Si anggota makin di bata bas pusuhna la mungkin menolak hati na ngaku lit di bata peduakan hati na ngaku enggo ia erdosa. Makana bas kita nuriken di bata sinen pendahin kesah si badia adi enggo seh enda banci terdauhen si sungkun ugange bandundungi dosa dundai. Biasana beramal beribadah turi kena agamana turi kena pala-palai. Enda terus sungkun yakin ngekam bahanca nangtang dosa andu. Ikut-ikut saja ia pasti basada titik akuina berambera. Berambera? Adim berambera. Kita erjudi karena nasibta. Bancing kuturikan karena kai si jadi pengharapanku uga dosaku enggo alami di bata. Ijenda me banci siturikan Injil Yesus Kristus. Ya. Jadi terdauhen kenca enggo yakinkan kala ndai lid di bata bancika si yakinkan ia berdosa. Arah pengakun hati nuranina tentu alu pendahin kesasi badia si teruskan terdauhan nuri kenca
perlu si tandai di bata e. Di bata e si tandai kira-kira uga kak ndu di bata. Endama. Kira-kira jenda sebabna manusia lihat gambarna karena di bata. Si tuhuna pustaka labo kira-kira uga di bata. Pustaka turi kena uga di bata e si tuhuna. Tapi si pake kira-kira uga akak ndu di bata. Enda ibas pusuh krina manusia lihat gambaran karena di bata. Iya. Mankala India si pernah ku begi di bata e merawa nangdangi kala perdosa. Maka mankala India dewa siwa simblinna tapi si perampangna. Iya. Jadina adi aku marenda nande turi kena di bata adi gutul kita reh lenggur reh perkas. Jadi lihat kang bas pusuhku di bata ya banci merawa di gutul bagi. Janah krina manusia lihat ngop pra anggapenna kira-kira uga di bata bas iya. Maka ninta manbana kira-kira uga kak ndu di bata Tapi manbanta sendiri harus lihat pengertinta uga karena di bata. Karena di bata uga si tanda ia arah biak-biakna. Si pemena lebih nina pustaka Mazmur 20 ayat 2. Ope denga ijadi kendu deleng-deleng, ope denga ijadi kendu doni enda kamkap di bata si rasa lalap. Enda sebelum di bata nepa, sebelum di bata jadi kendoni, sebelum di bata mencipta. Ia enggolit janahna kini litena keberadana lahar kita kan itepa litbas dirina anxiety oleh dia di dalam dia diri nandai. Jadi di batanda rasa lalap lit enda situ huna ibas bayangan labo sempurna. Tapi enggolit ia nari lit. Ia tidak berawal, tidak bertitik mula. Di batanda la pernah lalit. Endamia la pernah lalit. Ia lit nari. Jadi asum di bata ninta bas dirita sendiri ia kekal. Iya, Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan tidak ada. Allah selalu hidup adanya. Ia lid, lah pernah lalit. Nari genduari rasa lalap. Enda banci siturikan mankala sepintas tapi man banta lebih gombages pengertinna. Ya, jadi baginda menurikan kata di batas sebelum siturikan kita enggo si ukuri, enggo si kusur bas pusuhta. Karena bancing sitik siturikan tapi enggo bagas si ukurkan. Ulah kita mekarus. Bue yar cakap karena di bata, tapi lah bue ukur kena karena di bata. Si payona bue si ukurkan. Makana siturikan. Umpamana ibas Heber pasal sada ayat 10-12. Ikatakan petole kamu Tuhan mula-mulana engkau jadi kendoni enda jana alu tandu jine engkau jadi kendu langit. Masa mepagi sienda krina tapi kam tetap ngerasa lalap. Rehmawesna mepagi krina bagi wis. Ilipat ndu mepagi krina sinasalit bagi us jenar isambarindu pagi alus sideban tapi kam tetap ngerasa lalap umur ndula erkri-krin. Iya. Enda bahan-bahan enda ku persiapkan sebelumna bas bahasa Indonesia. Maka ku sampati alu pengertinku alu wawasanku arah aku ngoge buku kuban sada penjelasanna.
Gelahna tertolong kita. Jadi di batanda kekal, enda banci bandingkan semua manusia yang lahir ke dunia akan bertumbuh dewasa, menjadi tua dan mati. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah bertambah tua dan mati. Tuhan Allah tidak berubah, dia kekal adanya. Jadi manusia enda berubah. Kambar enda lahir, aku lahir. Kambar enda anak-anak, bagi garang-garang, dungnar lajar dalan, bagi cadungna sekolah SD, bagi dungnar remaja pemuda sing udah arjabu, gundari dia bangguli pupusnas, ngokar kempung gorot tuana. Di batandai lali perubahan ia kekal makanya diri di batanda, keberadaan di batanda kekal lah berubah. Umpamanakah Mazmur 102 ayat 26-20 Nuria nari kam sinepa pertibienda alu tandu jine itu pandu langit krinange pagi kernep kam ngencalang. Jadi ita tak mendu deleng sinabung kernep jumandu pe kernep rumah du pe kernep kampe kernep donien dan nari. Maka perlu si tandai di batanda la kernep gelas sida enda masih bernilai kekal. Gelang sida bagenda melidbas jiwata, arkiteken jiwata anda pertendinta, itepas sueras tempas di bata. Tempas di batandai, biak di batanda kekal. Ia kekal. La pernah lalit, jana lid rasa lalap. Tapi kam rasaku itepa di bata, segambar rasia, lid permulaan, tapi lalid akhir. Kulih sekali nari. Kam lid awalna, lalid akhirna. Maka keberadaanku serius. Rehtuana kula enda, payo. Tapi jiwa tandai tetap rasa lalap. Tapi jiwa tanda tetap rasa lalap, lid ibas wari kita itepa di bata bas bertinan deta. Tapi di batandai lalit wari tinepa man bana sebabna ia ngesinepa nai nari ia lid. Ya. Jadi pengertin sadenda mungkin lambu terturikan man kalak sideban. Endam nikunda. Tapi man banta sendiri bas perenungan ta musti enda lid. Jadi enda kubreken man bandu vitamin pertendindu nutrisina. Ibas pernungendu harus sanga kam rendahin renung kendu. Di bata enai nari lid. Delengah tepana maka lid. Jana delengah bas ada wari kernem di bata dalang. Maka upah ndarami di bata sendiri upahta. Waktu Abraham go metua, menang ia nalukan 4 raja berengi, jumpai di bata ia. Abraham ula kam biar, kupasu-pasu kam. Tapi nina Abraham, kai gunana pasu-pasundu aku adilabolit kesusurenku. Nina Tuhan upah dumbelin. Canah menurut tata bahasa Ibrani endam bas tafsiran, upah dumbelin nina Tuhan man Abraham, bagi belina upah du, aku ka upah du Abraham. Maka surga pagi hartata simbelina Tuhan sendiri. Upah. Kemulianta. Enda sitahan rasa lalak. Maka nina ayat 20 Mazmur ndai, tapi kam tetap rasa lalap, geluh dupe tetap laar kri-krin, endam di bata. Tenang mempergeluh anak-anak kami erkiteken pengkawelindu, tenang mekempu-kempuna. Lidkah hubungan na endaras kedamenta. Erkiteken di batanda rasa lalap, mate pe kita, anak tanda ngasup yang kawalisa. Jadi bas perenungendu
Di batanda rasa lalap berbanca kam dame. Aku terus terang. Nah, izin anakku, sitik pela aku sanksi karena anakku mati pe aku. Mati aku mati ndekaraku kai. Di batanda lah mati. Ia rasa lalap. Ia mesti memelihara anakku. Jadi lid hubunganna kedamenta ras penandanta karena di bata rasa lalap. Endam nina pemasmur, tenang mempergeluan anak kami erkitekan pengkawalindu. Kami banci metua, kami banci sakit, kami banci lama gegeh, kami banci motu, kolihan. Tapi Tuhan lah kolihan, tapi Tuhan seri rasa lalap. Kita banci lanai ngasup, ngajarkan, mimpin, engkawali, memelihara, merenakan anak ta. Tapi Tuhan rasa lalap, ngasup, engkawali kesusurenta. Jadi perlu pernungenta Tuhan dai kekal. Enda bedana si tandai ia Tuhan si kekal. Yesaya 41 ayat 4, ise ngebahanca si enda krina jadi, ise ngatur kensa, doni enda lid bantepa di bata, ise ngatur kensa. Medak kamar pagi-pagi, adi melawan kamedak, enggo medak matawari, ise ngatur kensa. Bancikin lali si ngatur kensa. Ise dage bahan cakrina jadi, ise ngatur kensa krina, kejadian-kejadian doni enda tang-tang nanari. Aku, Tuhan singgolit ibas benan nanari, janah tetap dit seh kubas pendungina pagi. Jadi Tuhan dai lid. Ia tang-tang nanari benar-benar nanari lid. Ia merbahanca lid krina sinasa lidenda jana ia singatur kensa. Maka gundari lid kala ribut karena Palestina ras Israel. Enggo mbue satang kelendue. Lo pedah doksa urusin dulit Tuhan di batang urusa. Ya, si perlu urus ndu jumandu peren bage. Adilit manuk ndu ban karangna bage. Ban lipona. Hula pedah doksa Israel lah, Palestina lah bage. Enggolit di bata sing urusisa. Nina kabas Judas pasal 1 ayat 25. Ia ngenca di bata singklini kita arah Yesus Kristus Tuhan ta. Siakuilah kemuliaanna, kedolatanna, kuasana, ras pemerintahanna, nai nari genduari segrasa lalap. Jadi si tandai di batanda rasa lalap, enda berhubungan ras si engkelengi kita. Ia mesingkelengi kita bas diri Yesus Kristus. Jadi dunia enda wari enda mbue kebiarna. Jadi penginjilan labo saja arah keselamatan pertendin. Baci kam ngabarkan Injil uga pengadi kebiaran kala. Arahnya ada pintu tak masuk. Uga pengadi kebiaran kala anda lihat di batas sing kelengi kita. Ia seri rasa lalap. Lakap na latih laya mundu, lah kurang kuasana. Enda mintanda indu. Ijenda John Wesley bertobat. Orang-orang Meropian si Amerika nariku Inggris, Inggris nariku Amerika. Piga-piga kali sada kapal ras John Wesley. Basada wari i tengah-tengah samudra regelombang. Ras angin meter. Kala Meropiandai dame pusuhna. Enda nini bulang kala Kanada. Kala enda kala rekini teken. John Wesley enggo pendeta. Tapi regelombang pembiaria. Makanya sungkurna kala Meropiandai kam kai makalambiar, tawa iya, bulang-bulang go. Memang kami lambiar nina.
Aku belum biar kempu gue belum biar ni na bidah dua ni na. Kai rahasiana ni na John Wesley. Di bata kami seri lalap. Enda mesti engkau nelamatkan kami. Ida atas kayu persilang Tuhan Yesus. Engkau selamatkan kami neraka nari. Maka gelombang enda lo kami biar. Ijema John Wesley. Amerika. Rukur ia. Aku si Tuhan nak enggokin ngenda selamat. Dung kaya tugaskan Amerika mulih ku Inggris. Terus nungkun bas pusuhna. Ugakin aku enda biar kidah aku. Ije ikut dia PA. Relajar kitab Roma. Oge pemimpin PA anda pengantar kitab Roma. Si nuratkan pengantar kitab Romanda Martin Luther. Bas pengantar nandai isuratkan Martin Luther. Laborah agama, laborah pastor, laborah gereja kita erkini teken. Sirbahanca kita erkini teken selamat lahir baru. Injil Yesus Kristus si tersurat ibas Roma pasal 1 ayat 96. Injil kap kuasa di bata si delamatkan kita. Ijema jadi lahir baru John Wesley. Kiamnya ke rumah katakan nama nandena, kuakap aku enggo lahir baru. Engkai ceritana ban ogena pengantar surat Roma si ogekan bas PA. Tapi persiapan hati John Wesley kalak meropian datas kapal ndai. Tenang ia. Makana enggo siap hati John Wesley magi Injil. Kam rasa aku lo baci biar kam laman ngabarkan Injil kam lo dera. Kam pembiar Injil nindu. Biar kam laman, biar kam mati. Perlu kita sadar kedamen. Maka banci kita nurikan di bata man kalak si deban. Arah banci kita dame, arah si tandai biak di batanda rasa lalap lid, rasa lalap lah berubah. Ia engkelengi kita, nai nari genduari rasa lalap. Jadi uga kopi denda, ija ketenangan du, ketenanganku di batanda lah berubah, rasa lalap ia. Banci perubahan-perubahan bas sosial, bas ekonomi, bas politik, bas pendidikan rekitekan COVID enda. Tapi lit sada sila berubah. Tuhan Yesus Kristus. Anak di bata sing kelengi aku. Jadi perlu lit iman simbaga seman banta kedamen ketenangan. Maka banci kita ercakap karena di bata. Waktu tala na dekah 5 menit nari, si cobakan si teruskan. Tole perlu kasih tandai di batanda mada kuasa. Mada kuasa kairtina. Simple. Lalit silabat sibanna. Ya tentu enda si mehuli. Makana kejadian 10 ayat 14. Enda menina Tuhan man Abraham, litkin si metahat ibas Tuhan. Jadi di bata mada kuasa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Enda mo. Jadi lalit si metahat ibas Tuhan. Jadi bas kita naksikan di bata pekabar ninjil, musti lit bas kami. Perbegunda ia perlua-lua pinakitan kolot ketadingan zaman hina bagepe lemah buwe masalahna adilali denda uga Bandung injilisa lid de bas pusuh ndu maka banci kam tenang nginjili kala petandakan di bata lolit si metahat bas di bata. Aku 3 kali lit si man layananku secara manusia nggo gulut. Iya. 3 kali arjabu, lit gua anak naje, lika masalah. Pinakitan ka, lika perkarana. Uga bandu,
adi aku ugapa pe banci bandi bata. Endam nina Tuhan arah Abraham litkin si mentahat ibas Tuhan bagi ningku nai siwa bulan nari aku ruh kujenda ije pagi Sara enggo mupus ada anak di laki. Sara jenda umurna 80 siwah tahun, Abraham siwah 10 siwah. Uga banci enda likin si mentahat bas Tuhan. Kata enda masih pese malaikat Gabriel man Maria. Maria ipupus nu mesada anak di laki. Jangan bahan gelarna Yesus. Sebab na ia masih nebusi bangsana bas dosa-dosa nari. Uga banci jadi aku sing udah dengar. Nina malaikat Gabriel litkin si metahat ibas Tuhan. Kamrasaku bas nuriken di bata. Musti geluh bas pusuhndu. Lalit si metahat bas Tuhan. Mankala si injilindu bagai pemandirindu. Adina bandrusur percakapan labanci uga kae rekai kita rekini teken rekai kita dibata. Anak-anak memonlit pergumulan na bas studi bas pergaulan uga ka menghadapi sa. Aku endang uga pe banci bandi bata bagi. Anakku berenda sekolah Jakarta ningku. Bagenda kap ni nandau kap belo guali senta ya kita kuta nari ni na. Rani ku gua pe banci bandi bata. Bagi. Daftarkanlah. Engkai lali si metahat bas Tuhan. Engkai makan si susahi. Saja si dalani kaindai perintah na surah-surana si ikuti iya. Tapi bas pusuhta labaci kita kehilangan pengharapan. Bas diba tanda lalit si metahat. Nina jenda manusia makhluk ciptaan diciptakan oleh Tuhan Allah. Manusia terbatas dan lemah dibandingkan Tuhan Allah. Banyak yang tidak sanggup diperbuat manusia, banyak hal. Banyak hal tidak bisa dilakukan manusia, tapi Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tentunya tidak melanggar sifat-sifatnya sendiri. Adi dosa langit di batar bansa ban iya badia. Maksudnya jenda ulai batas indu di bata dengan menciptakan manusia. Dengan kemahakuasaan Allah dia menciptakan langit dan bumi. Langit bumi baci ciptana. Kita manusia lalin barenda ngulit. Dia dapat dipercaya dalam seluruh janjinya karena dia sanggup menggenapinya. Jadi di batan damada kuasa ula iragu kendu janjina. Ula ibata sindu perkatanna. Sebabna ia mada kuasa jenda lalit si metahat basia. Tiada yang mustahil bagi dia. Tiada yang mustahil bagi dia. Oh, tiada yang mustahil bagi dia. Tiada. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi dia. Endam. Ya. Boleh dengar sideban na jam tanggo Sabtu sireh silanjutkan. Tapi kaisi enggo si begindai enda sibunikan bas pusuhta erlajar pustaka secara tema pengajaran dibatalah lebih si pelajari ban ian rebahanca sinasalit jadilit pustakanta gelarna lebih isuratkan makana musti siyakinkan kala lit dibata arah tinepa arah hati nurani maka kita sendiri si tandai biak-biakna maka banci si turikan di bataman kalak si deban banci si yakinkan si kabarkan Injil si berjendam lebih bernyendam mari toto kita.